أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وسلامه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، وتملينغو إبراهيم تراوري دو يانو جامي تانغاني الله تعالى فيفولا كابو شيطانة تروما شيطانة منالي كرا فاروغورون فاي. وتملينغو أميكلا كان سيسيني الله تعالى تغا بارغاماي مسامي nale nya furuba hine logolen tigi Allah rajon furu hine kerengranin tigi. Bo temelingo ka foli blaga ta masa kelengele na bela jelema. O ko fe ka glaga foli blaga ta an kanumba bela jelema. Anan kanumba fe abonele no anga page ga ani mama biga anga video partager shu ani clé. Bo temelingo ka glaga hakli jiginga tuguni an kanumba bela jelengi hakli to anga numero la. Un numéro jumain au de 00223 76 21 05 23. Bon, Maltali au 00223 66 21 05 23. Bon, temelongo toujours alisis amba fait la continuer ni lagdari comme amba banfolo. Ni anga video flanai lagdar kononaka. Amena tayoro jumain kata au de wajibu alayhi حفظ لسانه من الفحشاء والكلام القبيح وإيمان الطلاق وانتحار المسلم وإهانته وصبه وتخويفه من غير حق الشرع. وكرمي ويجب عليه كاب واجبياك ونفر بواجبياك ويجوين وحاول كبيرا من بعد لبانا ودنبيا لنو كتاب بالكوما. Misali ara mao mani baliku yala kuma nga video do na amfumana baliku kanga teme baliku che ani baliku muso bimana wajibu alayhi kabi wajibia baliku kan bimana ni baliku yara kaba mumi wajibia ikan hifzu lisanihi kiki darane la tanga na fara ki darane la tanga kabo kuma suku kalite jumema minal fahashai kabo kuma kan juguma ani kuma kan kuntan kumakan langolong fahashayi furubado juguman sugu bela jele kana so juguman kan ga buida kono sanga ni wati bela jele ni balikuyara ni islamé dafalen ala ko bela jele melen ko ife ka kla ga nya jirila ka kalan srata tuguni balikuya kofe ka be wajibiya ika iki darane latanga ka bo kumakan koloma ki darane latanga ka bo furusa kuma fene matuguni idarane lantaga ka bo ngalontiga fene matuguni ani mogo korofo ani nga mogo fene bla nyogona ani ki islamé nyon dogoya sanga ani wati bela jele islamé me sanga ni wati bela jele islamé nyogon dogoya li bi ida kono sanga ni wati bela jele wala magato ki islamé nyogon la goji wala magato ki islamé nyogon mangtu chen ko shitibe wa ihanatihi kakla ki islamé nyogon fegaya sanga ani wati bela jele ka dogoya wasabihi wala magatogi islamé nyogon neni islamé akonna na ko shite ben sharia la ni bali kuira ka ban ibena ka ala ko kiti don ala taala femi wajibi ay ka ibena ko srata wala may masa o kele mo fe ka sra jira ila kiki hakili to nunu bela jelena femi nunti ben ikafo kiki hakili to bela jelena watakwifihi wala ma islamé nyogon stran ka to ga jatige ni manye bi islamé nyogon stran iba srani ala ko yi chogodi ala ka sharia kiti konona ibise ka baga ni oyi misali ara agaki teri doy wala ma agaki jenyogon doy wala ma agaki yere den doy na tiga seli mine na sebe ka sor abaliku yara yana ka baliku yara afora debiden san wolon flana san shegin ika jete mine ka lada buka bla seli sraka ka jogo nyuma don ala mana na shi sara santama ika lage ka bogoli minta jogi wata wifihi ika lasran islam nyogon lasran
min ghayri haqqi shar'i me kana ke ni sranya min ta sharia kono kana ke ni sranya min ta sharia kono sranya jala min ba jatigati ki kana son oma misali ara ni ba sran toujours ba baga ka jilala ka fo yala langolo mai galontiga mai korofoli mai ka to ga baga ni oye ni e fenjugu do ya bolo min ta bolo mai wala man ni e jenyogon do ya fe jenyogon min te manyana mai toujours ga baga pour que abse ga koloshi jenyogon na akana tugu mogo qualité bela jelen ko baga li chugo ya kacha me ka baga te kuma ga mini shariati baraka ni nyogon ko e haramu otibe wajibu alayhi kabi wajibiya baliku kan tuguni hifzu basarihi iga nyana fleli igo fena tanga ni bi fleli ke iga fleli ke gata fema Allah taala femin daga iye o bamanaga ndo e munye sanga ni wati bela jele nyabe ka kala ka wal muso yoro nyini wala ma sanga ni wati bela jele nyabe ka kala ka haramu fendo nyini ibise go ye chugo ya mina pour que ga damu soroni oyi mogo do be nu e fleli ke gata fendo ma al na soro nu tegama magala abuku kono ku damu soro ka ban o sira na nyogono bela jele haramu ye ngani inye balaga haramu ko ye ita kalama sharia go ki nya jigi ki ganya na fleli tige ka bo ama minan nazar ila al haram ka fleli ke gata haramu ma ina fombora ka mi forces za be haramu ye wala yahillu lahu kati daga baliku ye ati ben baliku ye an yanzura ila muslimin iga fleli ke gata islamen nyogoma bi nazoratin ni fleli tozihi fleli min ba toro misaliera ebi tagamana wala ma ebi sokono mo nana duiga wala ma ibora kenama misaliala itara gati nye churun mo wala ma islamen nyogona ku fleli la fleli min dama temeleno akera che akera musoi na fleli tara se degere do ma mimina na tigila ma toroli ma sharia ba fo ki duna haramun kono ti benchugo ya shira ni bi fleli ke a berebe ka dan hakela fleli mintina ni ngani ya shia do yi ima fleli mintina ni hakli yeleme do yi ma mini sharia ti tabolo kile illa an yakuna fasigan funa tarake na tigi ye fasigi oti doore misali ara na tigi ye mogo jogo ye aka ke e mogo jogo do muso min jogo mai wala ma ye che do che min jogo mai ibada tabolo mai ya fle chuwera fa ere benaga somi ka fo karsa be kane fleli minke eske ma somi ka fo jogo do binena wala ma eske ma somi ka fo kone shweli kelai wala ma eske ma somi ka fo ne be ga mi fenjugu do mi wala ma eske ma somi ka fo ngalo min binana ni bela jele mbora kalama eske somi lente ola yae ode illa nyakuna fasigan funati tarake ni na nyogona jogo do ke bagay na tigi somi na ola obisega ke sababu abaka jogo bla fayajib kabi wajibiya hijranuhu iki tige kabo o jogo mogola mami jogo mai atana ngaloyi mami jogo mai atana jenayai mami jogo mai atana shweli mami jogo mai atana nami mayai mami jogo mai atana ga mogo bla nyogona wala ma mogon fin so nyimi oti dowere korofoli ko mami tana korofoli sanga an wati bela jeli kabi wajibiya amogo qualité bisega fleli min ba to ayra bisega somi ka fo ke era somi na ka jogo la adola bisega dabla na kera mogo jogo ye o kuma ni ya do solution to la ki tige ka bo atigila ngani ya de bisega atigila rabu ni fleli no ya atigila ma mena jogo ko be ga sababu jogo bi bwala iboke ni ya do kuma de bisega bwala ebi kuma ni oyo kira ga hadisai ko ni jogo ye islam nyokona ni darane misega baliga jogo imbwala kiki darane ke ka papa ni darane ti se ni bolo le kanga ke sababu ka bi bwala kiki bolo ke ka papa wala mani bolo bisega bwala bochogo ya mina kibisegi bama ofe kuma na fayajibu ijranuhu kuma na bi wajibi ki tige ka ba tigila mogola na masega ga jogo dabla wajibu alayhi ka bi wajibi atuguni islameka wala mabaligu ga hifzu jami'u jawarihi igi simbo i farkulo bela jeli la tanga ma istata ira sego damajira na fara simbo nyekse bola na fara simbo klo flabi ola na fara simbo nun flabi ala na fara simbo
dabara b'a la, n'a fɔra sinbon tɛgɛ fura fila b'a la, n'a fɔra sinbon sen fila b'a la. O kɔrɔ ye mun ye? K'i sinbon i farikolo bɛɛ lajɛlen latanga i yɛrɛ seko dama jira. K'i cɛsiri k'i bama i ka ɲɛnafilɛli i k'a kɔlɔsi. I n'a fɔ n fɔlɔla ka min fɔ. I ka dumunikɛta i k'a kɔlɔsi kana sɔn haramu dunni ma. I kan ka fɛn minnu bɛ i kulo la i bama i k'a kɛ fɛn ɲɛnamaw ye, ani i kan ka fɛn minnu bɛ bi maana fɛn minnu lamɛnli bi daga i ye. Kana sɔn haramu lamɛnli ma, walama ka t'i den ka mɔgɔw ka baro lamɛn sanga ani waati bɛɛ lajɛlen, baro min t'i ɲɛ sira la o bɛɛ ye haramu ye. Walama misaliya la e bolo bi haramu de kɔnɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen, walama e tɛgɛ fura bi nɔgɔ de kɔnɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen, walama e senkala fila sanga ni waati bɛɛ lajɛlen e sen bɛ taa jɔ kɛnɛ de ka, kɛnɛ min ti Ala ko kɛnɛ ye. E ye wo 12 e sen bɛ taa n'i ye yɔrɔ la, yɔrɔ min ni Ala ko yɔrɔ tɛ, o bɛɛ ye haramu ye. O kumana i seko damajira bɛɛ lajɛlen na i k'i hakili to o la. Wa an yuhibba lillahi, silamɛ o silamɛ n'i b'a kanu, maa o maa n'i b'a kanu k'i k'a kanu Ala Taala jaati yɛrɛ kama. Wa an yuhibba i ka kanu kɛ lillahi Ala Taala jaati kama. Wa yubqida lahu, n'i bi funu maa min kɔrɔ k'i ka funu a kɔrɔ Ala kama. O de n'i bi maa min kɛlɛ kɛlɛ Ala kama. Kana maa si kɛlɛ nata kama, kana maa si kɛlɛ diɲɛ jɔyɔrɔ dɔ kama, kana maa si kɛlɛ nafolo kama. Maa o maa n'i bi funu a kɔrɔ walama k'a kɛlɛ k'i k'a kɛlɛ Ala kama. Wa yarda lahu, k'i ka tila ka jɛn ni Ala Taala ka jɛnman fɛnw ye. Wa yarda lahu, walama n'i bi jɛn ni maa o maa ka koɲɛw ye, i ka jɛn n'a tigilamaa ka koɲɛw ye Ala ko sira kan. Wa yakhdaba lahu, n'i bi funu maa o maa kɔrɔ i ka funu a kɔrɔ Ala yɛrɛ jaati kama. Ala ma sɔn fɛn minnu ma ni haramu no i k'a fɔ a ɲɛna i seko damajira. N'i ma se k'a tigilamɔgɔ bɔ a la, funu a kɔrɔ i ka fara ka bɔ a la. O de fa yajibu hijranuhu, a bi wajibiya k'i fara ka bɔ o tigilamɔgɔ la n'i y'a ladi ka dɛsɛ. Wa ya'mura bil ma'ruf, i ka tila ka adamaden yamaruya, bi maana k'i silamɛ ɲɔgɔn yamaruya ni ɲumanya ye. K'u yamaruya ni Ala ko ye, k'u yamaruya ni Alabatu ye, k'u yamaruya ni taabolo ɲumanw ye min ka di Ala ye. Wa yanha anil munkar, fɛn minnu kɔlen no sariya kɔnɔ, fɛn minnu kɔlen no Ala ko kɔnɔ, fɛn minnu ti bɛn sariya kɔnɔ, i ka to k'o papa k'u bali ka bɔ a ma pour que u bɛ se k'a dabila cogoya min na. A kɛra kɛwale jugu sugu o sugu ye. Wa yaharuma alayhi al-kasbu, ko ngalontigɛ bi haramuya baliku kan. Ye bali fɔ o bi haramuya baliku kan. Ka ngalon tigɛ i yɛrɛ b'a dɔn i bi ka ngalon tigɛ, walama kuma sidɔn bali fɔ i b'a dɔn tiɲɛ tɛ kuma min na, o bɛɛ lajɛlen bi haramuya baliku kan. Wali gibatu, ani kɔrɔfɔli n'o ye sɔnfɔli ye. Bi maana ka to k'i silamɛ ɲɔgɔn k'a sogo ɲimi, o de ye kɔrɔfɔli ye. Ka to k'a kɔrɔfɔ k'a mankutu tiɲɛ a kɔfɛ. Wa namimatu, ani namimaya, bi maana ka to ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na, o bɛɛ ye haramu ye, o si ti bɛn. Ka to ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na. Wali kibru, ani yɛrɛ boɲɛ. Maa min yɛrɛ boɲɛ ka d'a ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen, ale b'a yɛrɛ bisaya silamɛ tɔɲɔgɔnw ma. Ale b'a yɛrɛ boɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma. Mɔgɔbaya ni yɛrɛbaya ka d'a ye, o caman i bi taa sɔrɔ o bɛɛ ye haramu ye. Kibru ye haramu ye, n'o ye yɛrɛ boɲɛ ye. Yɛrɛ boɲɛba a ka taabolo man ɲi. Yɛrɛ boɲɛ mana kɛ maa o maa la, i k'a lajɛ ka yɛrɛ boɲɛ sama ka bɔ i yɛrɛ la. Wali uju, ani kaba, ka to ka kaba ka kɛ mɔgɔ kafalen, walama ka to ka kaba, walama ka to ka kaba mɔgɔw la, k'o si man ɲi. O ye kabalenya ye, k'o fɛnɛ man ɲi. Warayaw, ani yɛrɛ jira, ka to k'i yɛrɛ jira mɔgɔw la. Se min bi k'i b'a jira mɔgɔw la, fini ɲuman min bɛ fɛ k'i b'o jira mɔgɔw la, nafolo min n'Ala y'a nɔgɔya ma ka tɛmɛ fantanw kan k'i b'o jira fantanw na, walama i b'o jira i silamɛ ɲɔgɔnw na, k'a sɔrɔ o tɛ foyi sɔrɔ a la, k'a sɔrɔ i tɛ ka ɲumanya foyi kɛ a la, k'o si cɛ man ɲi, o bɛɛ lajɛlen ye haramu ye. Wa sumaatu, ani tulo lamɛnli, ka to k'i den ka mɔgɔw ka kumakan lamɛn, k'i den ka mɔgɔw ka kumakan lamɛn, kumakan min ma sara i la, o bɛɛ lajɛlen ye haramu ye. Kumakan n'a ti ɲɛ sira la k'i k'o to yen. Wala hasadu, ani hasidiya, k'i maanifin ɲɔgɔn kɔnɔɲɔ k'a juguya i dusukun na, fo ka taa se degré ma i bi laban ka taa ŋaniya sugu dɔ ta ni a ye, hali Ala ka nin ko masina in kɛ a la min ye nin juguman ye, k'o bɛɛ ye haramu ye. Wal bughdu, ani kɔnɔɲɔli, ka to ka i mɔgɔnifin ɲɔgɔn kɔnɔɲɔ, ka tɔɔrɔ a kɔrɔ,
ka juguya ka kɔniyɔ de ye juguya ye mais différence dɔɔni b'a ni juguya cɛ al-bughd wal hasad hashidiya o de fanga ka bon ka tɛmɛ kɔniyɔli kan yaye bon n'o bɔra ye wa ru'yatul fadli ani k'i ka fusamantiya jira ala la qayri ka jira mɔgɔw la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ne ye maaba de walama ne ye maaba si ye walama ne bɔra karisalakaw la ne bɔra karisalakaw la ne ye maabaden ne ye maaba ye k'i ka maabaya jira sanga ni waati bɛɛ lajɛlen mɔgɔw la k'o ye haramu ye o fana ti bɛn cogoya sira n'o kɛra maa o maa taabolo ye k'i k'i bama o taabolo ye taabolo jugu de ye k'i k'o bila o ti taabolo ɲuman ye i k'i yɛrɛ bɛrɛ bɛn ni mɔgɔw ye hali n'a sɔrɔ k'a fɔ i ye maabaden cogo o cogo a ti bɛn i yɛrɛ da kɔnɔ se mana k'i ye cogo o cogo a setigiya jirali a ti bɛn wala hamzi ye ɲɛnbere bɔli ye bi mana ka to k'i mɔgɔninfin ɲɔgɔn filɛ k'i ɲɛnbere bɔ a la o bi mɔgɔ dɔw tɔɔrɔ kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ n'i m'a dabɔ juguman kama ka to k'i ɲɛnbere bɔ a la walama k'i ɲɛ kɔrikɔri a tigilamɔgɔ la wa lamzu ye danbere bɔli ye k'i danbere bɔ i silamɛ ɲɔgɔn na ɲɛnbere bɔli bɛ yen danbere bɔli bɛ yen ka to k'i danbere bɔ i silamɛ ɲɔgɔn na o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔw tɔɔrɔ o fɛnɛ ti taabolo ɲuman ye o fɛnɛ ti bɛn wala abasu ani kulonkɛ bi mana kulonkɛ min ni ala ko ti taa farikolo ɲɛnajɛw bɛ se ka bɛn baro kulonkɛw bɛ se ka bɛn mais kulonkɛ min ni ala ko ti taa mana kulon ko fɛnɛ ye haramu ye wa sukriyatu ani waso bantiya ni se in bi ne bi ni jɔyɔrɔ in na in fanga in bɛ ne bolo bi ala ye nin sebaya di ne ma bi ko bɛɛ ye haramu ye wa zina ani jɛnɛya n'a fɔra jɛnɛya ye mun ye bi mana muso kana k'i bolo ka taa se walimuso dɔ ma fo ka taa kafoɲɔgɔnya bɔ a la o de ye jɛnɛya ye walama hali ni muso b'i bolo ka taa se walimuso dɔ ma fo ka taa se kafoɲɔgɔnya ma y'a ye o de ye jɛnɛya ye maa o maa t'i furumuso ye walama hali n'i tɛ furu kɔnɔ ka taa kafoɲɔgɔnya kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ye k'o fana ye haramu ye n'o ye jɛnɛya ye wa nazar ila al-ajnabiyati ani ka filɛli kɛ ka taa i kɛrɛfɛ mɔgɔ ma walama i sigiɲɔgɔn walama i kɛrɛfɛ mɔgɔ maa min ka surun i la ka filɛli kɛ ka taa ma fo ka dama tɛmɛ o fana ti bɛn wa talazzuzu bi kalamiha ani ka damunta kɛ ni muso ka kumakan ye misaliya la muso dɔ bɛ e ɲɛbɔlen no a fɛ mais i t'a dɔn i b'a sɔrɔ cogoya min na i t'a dɔn i b'a sɔrɔ cogoya min na k'a laɲini ni kuma qualité dɔw ye n'i y'a laɲini ni kuma qualité dɔw ye e yɛrɛ bolo sisan n'a sera k'i jaabi o jaabi ɲɔgɔnya kɔnɔ e bɛ sɔn ka damu dɔ sɔrɔ a fan fɛ hali ne sago ma sɔrɔ a la walama hali ne tɛgɛ ma maga farikolo la kuma ɲɔgɔnya dɔrɔn i bɛna damu min sɔrɔ o ye haramu ye o kumana n'o bi ŋaniyara ka ban a ti bɛn i ka kuma muso wɛrɛ fɛ walama walimuso fɛ ni damu ɲinini ye o de wa talazzuzu bi kalamiha ka damunta kɛ ni o muso masina ka kumakan ye k'o ye haramu ye wa aklu amwali nas ani ka mɔgɔw ka nafolo dun bi ghayri tibi nafs k'a sɔrɔ a ma diya u yɛrɛ kun ye bi mana ka mɔgɔw ka nafolo dun k'a sɔrɔ u sago tɛ waati bɛɛ lajɛlen e bɛ ka nafolo deli mɔgɔw fɛ a bɛ se ka kɛ wagati dɔw a bɛ taa bɛn k'a sɔrɔ degun b'a tigilamɔgɔ la e tɛna faamuya mais n'a tigi ma d'i ma dɔrɔn e bɛ se ka tɔɔrɔ bon n'a bɛnna tigilama degun waati fɛnɛ ma e bɛ taa ye k'a fɔ i bɛ don haramu kɔnɔna na y'a ye o fɛnɛ cɛ man ɲi bi ghayri tibi nafsin k'a sɔrɔ a ma diya tigilamɔgɔ ye maa o maa n'i b'a deli f'i k'a jateminɛ est-ce que ne bɛ to ka karisa deli a ka d'a ye wa delili kɛra delili sugu o sugu ye n'a ma d'a tigilamɔgɔ ye k'i b'a ye k'a to yen wal aqlu bil shafaati ani ka dunni kɛ ni surunali nafolo ye bi mana e ka kɛ silamɛ ye walama i ka kɛ alimami ye walama i ka kɛ ɲɛmaa dɔ ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen n'a fɔra karisa ni karisa bi kɛlɛ la e k'a jira k'a fɔ ne ti taa kɛlɛbaga ninnu fara ka bɔ ɲɔgɔn na walama ne ti taa kuma kɛlɛbaga ninnu ni ɲɔgɔn cɛ f'aw k'a jateminɛ ka nafolo hakɛ dɔ jɔ ne ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen k'o ye haramu ye o fɛnɛ ti bɛn o bɛ n'a fɔ surunna don nafolo o nafolo n'i b'o dun a bɛ n'a fɔ i bɛ ka haramu de dun aw bɛ den yani walama ka nafolo dun diinɛ kɔnɔna na min ni diinɛ ti taa ni ɲɔgɔn ye aw bɛ den walama juru misaliya la y'a ye juru sugu dɔw tali gɛlɛya kan a cɛ man ɲi a bɛ se ka kɛ i bɛ taa ta mɔgɔ min bolo a waati b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ degulen no hali n'a y'a d'i ma a bɛ se k'a d'i ma k'a sɔrɔ a ni tɔɔrɔlen no o bɛɛ lajɛlen haramu ye
ni bi juru ta mɔgɔ bolo a t'a bolo wagati la i b'a dɔn a se b'a ye wagati min walama n'a se b'a ye f'a ka sɔrɔ a bɛlen don a ma a bɛ diya ye o de cɛ ka ɲi kosɛbɛ wa ta'khiru salat an awqatiha ani ka seli yakaruya ka bɔ a wagati kɔnɔ a kɛra fajiri ye a kɛra seli fana ye a kɛra lansara ye a kɛra fitiri ye a kɛra safo ye seli waatiw k'u fɔfɔ ɲɔgɔn kɔ ka seli waati yakaruya fo ka taa seli waati wɛrɛ don ka bɔ a waqtul muqtariya kɔnɔ fo ka taa don waqtu daruriya kɔnɔ fo ka taa se juru yɛrɛ ma ko bɛɛ lajɛlen haramu ye o kumana silamɛw kan k'u hakili to nin bɛɛ lajɛlen na o bɛɛ lajɛlen kan ka jate minɛ kow kɔnɔ wala yahillu lahu k'a ti bɛn baliku ye suhubatu fasigin i k'i jɛɲɔgɔn kɛ mɔgɔ jogojugu ye bi mana e y'a dɔn k'a fɔ i teri fɛn o fɛn a jogo man ɲi i y'a dɔn k'a fɔ i jɛɲɔgɔn fɛn o fɛn a jogo man ɲi i yɛrɛ nana i tɛgɛ da a kisɛ kan k'a fɔ a jogo man ɲi a taabolo man ɲi ko i kana jɛ a fɛ i k'i bama k'i tigɛ ka bɔ a la walama yanni k'i tigɛ ka bɔ a la to ka a ladi n'i bɛ se k'a wele k'a ladi a wele k'a ladi karisa taabolo jugu min b'i la a man ɲi nin taabolo jugu man di ne ye nin fɛnɛ ti bɛn ala ma silamɛ ɲuman man k'i taabolo kɛ nin ye i bama i ka nin taabolo bila n'i da sera k'a papa n'a y'a bila n'a ma se n'i bɛ se k'a lagosi n'i bolo fɛnɛ walama k'a bugɔ n'i bolo ye k'a sɔrɔ a ma kɛ degun sugu dɔ ye baasi t'o fɛnɛ na walama n'i y'a dɔn i bɛ se k'a lagosi n'i nɛn ye cogoya sugu dɔ la k'i b'o kɛ k'o bɛ bɛn n'i nana dɛsɛ o bɛɛ lajɛlen na k'i b'i fara ka bɔ a tigilamɔgɔ la k'a ka jɛ bila pewu mana a ka jɛɲɔgɔnya bɛ k'i ma haramu ye wala mujalasatuhu ko ala a ti bɛn i ka to ka baro kɛ n'a tigilamɔgɔ ye ka to ka sigi n'a ye ka cause n'a ye o si ti bɛn o bɛɛ ye haramu ye bigayri daruratin funa taara kɛ darura gɛlɛn ye darura min ti ɲɛ ni ale tɛ funa taara kɛ o sira ye n'o n'a ɲɔgɔn sira tɛ k'a ti bɛn hali ka baro kɛ ni a ye a ti bɛn aw ka jɛ yɛrɛ kɔntine n'i dɛsɛra la ka ban pewu wala yatlubu rida al makhluqina k'a ti bɛn danfɛnw ka diɲɛ ɲini u yɛrɛ damaw fɛ bi suqtil khaliq ni danba masa ka dimi ye n'o ye Alahu Taala ka dimi ye o kɔrɔ ye mun ye sisan misaliya la aw yɛrɛ damaw ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina dɔ ta hakilina min kan ka boli sariya kɔnɔ k'a sɔrɔ o hakilina tɛ Alahu Taala yɛrɛ ta ye o taara kɛ aw yɛrɛ ka sariya ye walama o taara kɛ sariya dɔ a yɛrɛ kɛmɛ ka sariya min dilan n'aw ka hakilina ye k'a sɔrɔ Alahu Taala ta tɛ n'aw bɛ sariya o sariya ta a ka kan sariya min bɛ kuranɛ kɔnɔ walama sariya min bɛ hadisa kɔnɔ a k'o ta ka baara kɛ sariya min ni Alahu Taala ka kumakan bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye walama aw ka taa jɛ sigi manamana ko kan ka taa jɛ sigi mɔgɔ kɔrɔfɔ kan ka taa jɛ sigi nkalon kan aw bɛ taa bɛn o nkalon de kan aw b'a dɔn k'a fɔ nkalon man di Alahu Taala ye nkalon ye haramu ye a b'a dɔn k'a fɔ baro lankolon ni manamanakanw o man di Alahu Taala ye ka taa bɛn kɛ o kan n'i y'o jateminɛ o bɛɛ n'a fɔ a yɛrɛ damaw taara bɛn fɛn de kan fɛn min man di Alahu Taala ye a bɛɛ n'a fɔ Alahu Taala funulen don aw bɛɛ lajɛlen kɔrɔ o kumakan na sa Alahu Taala ko cogo di ko qala Allahu subhanahu wallahu wa rasuluhu ahaqu an yurduhu in kanu mu'minina fi suratul tawba ayatu 62 Alahu Taala y'a fɔ a ka kuranɛ ba kɔnɔ n'o ye suratul tawba ye suranba dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko tubi suran o aya 62 Alahu Taala ko cogo di a ko wallahu wa rasuluhu ale Alahu Taala n'a ka ciba ale Alahu Taala n'a ka kira a haqqu k'a bi bɛn an yurduhu a ka diɲɛ ɲini ale Alahu Taala fɛ a n'a ka ciba fɛ o misaliya ye mun ye n'aw bɛ ko o ko kɛ n'aw bɛ ɲɔgɔn bila sira fɛn o fɛn kan k'aw k'a jateminɛ Alahu Taala kumakan bɛ min na Alahu Taala ka diɲɛ bɛ min kɔnɔ kuranɛ aya bɛ min kɔnɔ sariya diɲɛlen don ni min ye wa rasuluhu walama kira ye min fɔ a ka hadisa kɔnɔ n'a hadisa salen don n'a ka kɛnɛ a b'a fila le da ɲɔgɔn ma ka lajɛ o kama a ko ten wallahu wa rasuluhu ale Alahu Taala n'a ka ciden a haqqu k'a bi bɛn an yurduhu k'aw ka diɲɛ ɲini olu fɛ a ka diɲɛ ɲini olu fɛ in kanu mu'minina n'aw kɛra mu'minunw ye fo n'a sɔrɔ aw ti mu'minunw ye n'aw ye mu'minunw ye n'a bɛ diɲɛlatigɛ ko o ko kɛ a y'a jate minɛ est-ce que Alahu Taala jɛlen bɛ ni nin ye est-ce que kiraba jɛlen bɛ ni nin ye kisi ni nɛɛma bi a kan o aya o bɛ suratu tawba kɔnɔ n'o ye tubi sura ye a aya 62 o tɛmɛlen kɔ tuguni wa qala alayhi salam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq
alakira kilala kana na ya ka hadisa kuna ko chogodi kishi nama bi akan akwati be danfen foye ika Allah ta'ala kota ira sagoka la ta'ata di maklugin kati be danfen foye wala maiki danfen nyogon la batu fi masiyati liqalik Allah ta'ala kota lika misali ala mo nyogon do ka finyena wala ma islam nyogon do ka finyena karsa ne ba fe ki bla affaire dola mini ala ko ti kelen wala man ba fe ki bla tama dola musuko tama wala ma shweri tama me mina ni million hake dima wala man mina ni nafulo hake dima nafulo nata kama ki kana son nafulo nata min kama ni bina son abena fu ye je ni o tigila mo fe ko tigila mo bla ala place la ka ala kota ko tigila mo la batu ko haramu yi ko ti bencho ya shila wala yahillu lahu kati bembali kuye an yaf'ala fi'lan iga kewale doge hatta ya'lama hukmullahi fihi figa Allah ta'ala ga kiti don okono ni bi ko ke kiga jete mine folo ne ba fega ni ko nge eska bi be sharia kono ni te sharia don gera don maga do law ki blasra ni te sharia don gera mo do la mami nga famia ga bonitai na bi do kala ma sharia kula wa yasalul ulama kiki bama ka don baga o nyininga ko nibi douana ni te sharia don iki bama ka gera don baga la kulu nyininga wa yaqtadi ika klaga lama degli ke bil mutabiina ni lama degli bawi li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam na la kiraga tasra e kishin nama bi akan ala kiraga tasra mimbe ni don banyana ma bela jelembo ga ni bi baro baraga kiki bama ka baraka ni o tasra allazina maminu yadulluna ala ta'ati llahi maminu bi mogonifun ladoniya ni Allah ta'ala ka srai maminu bi mogonifun ladoniya ni Allah ta'ala ka srai wa yuhazzaruna min itibai shaitan obiklaga mogonifun papa ku bagabaga ka bo shaitana ko tuguli ko o bi mogonifun bagabaga ku papa nu dabarai wala maga mogonifun bagabaga nu boloi purgo kana ta tu sra ko me shaitana ka srai mi wira ni ndingo srai mi ni Allah ko sarati kele wala yarda li nafsihi ako baligu kana jeni fein li nafsihi ikana jeni fein maradiyahu almuflisuna wala maslame kana jeni fein cheli kala o jena ni femi maminu ga tabulo mai uga tasra mai ulu kanun tara ben femi makiki bamay fenega kanun kana be oma allazina jamakulu minu doat a'maruhum maminu shi bela jelen perdi ushi bela jelenke fi ghairi ta'ati llahi ta'ala kasura makani Allah ta'ala batuli uyuga nyanama bela jelen perdi kulamuluna uyuga nyanama bela jelen perdi jiya yala la uyuga nyanama bela jelen perdi malangulo yala kiki bamakana ye o jamakulula fa ya hasratahum ko wiyo uluka bone ni kulekani alkiyama kenaka wiyo uluka perdi wiyo uluka bolokolonya wa yatulu bughaihim wiyo uluka kashi kuntala jan obiyoro jume fi yawmil qiyamati alkiyama don ala kan bela jelen kishi ka bo toroma ala kan kishi bela jelen kishi ka bo jamakulu sugu toroma jamakulu minu ni manyumo mita kata dula ala kan bela jelen kishi ala ka kila ka lakandani ke o jamakulu kunta mogo bela jelen ko bo filibanjiya sirakan ko blakanda sirakan wa nasallallahu subhanahu an yuwafiqna li ittiba'i sunnati nabiyyina wa shafi'ina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ambi Allah ta'ala deli masami saniya masai akambe sababama masami saniya masai akaklaga ambe ala kiraga sunna manoy ala kiraga tasrai. Ambi Allah ta'ala deli ala kambela jelen be oma kan kishi kan tanga ka bo strajuguma ala kambela jelen lakanda. Manamba for haza assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu aka mai video were insha Allah.